400 জন বাইরে জানাই থাকে থাকে বাইরে রেট নাই শিক্ষামন্ত্রীর উপর ডিপেন্ড করে শিক্ষামন্ত্রীর উপর পুরোপুরি ডিপেন্ড করে শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট তো আলাদা ডিপার্টমেন্ট না যদি অ্যাপ্রুভ করে সিট এতজনের জন্য মানে পাঠালে এতজনের জন্যই টাকা মানে অ্যাপ্রুভ করে দেয় এর কোনো মানে ইয়ে নাই অধিকার নেই जों दाबो सार अर्थमन्त्री बाइसों मालाय फायखा सार जिष्णु भाई बस हावो जोंनि अब एसटिजिटि जेटा बेकलग जों तो बेकलगनि बागै डिमान्ड खायनो थांखा जोंनो अलरेडि 172टा सिट भैकेन्सिनि बागै जोंनो एग्जाम नाजाक किन्तु अलरेडि ओ जायगायाव क्वालिफाइं जाक दङ मोटामोटी 450 থেকে 500 জন बरक दङ ओंखाय बेकलग अलरेडि 800 नि ऊपर जोंनि बारा दङ ओंखाय जोंनो तांगै 172टा नानायबा जोंनो टेक्सा बारे रही ना खांखांखे जों जे क्वालिफाइं नाय थांनाय जतन मानै थांनाय आरो जोंनि बेकलगबो टेक्सा कमै थांनाय ओंखाय आबनो जों सार मालाय सालाय माने सार साखा अब बनि पकते कोनो पसिबल नङै माया कारण अब बनि डिपार्टमेन्ट या शिक्षा दप्तर खा कायसा जोंनि सार रतन लानानै आन्दार सिखनि साव अब ब जदि एप्रुभ खाय 400 जन नानाय हनै जदि एप्रुभ खाय र खांखे ब 400 जननि बागैनि सिगनेचार खाय एप्रुभ खाय र हरनाय नै साव ओंखाय जों अर कोनो सल्युसन सानफानि कोनो सल्युसन कमाय आसा शिक्षा मंत्री और सिमालाजिन साइर हो नक्ताब शिक्षा मंत्री माला फिने अब सार बहाय सावो अब बसाइमेया बताम बाय हाके रहरका ब अब कोनो साइमे हानै साव तब न शिक्षा मंत्री तो सिमाला फिने अब तो जों अब ग्रुप जों मिलेबै मानसक नायनाय जों तो अलरेडी सार शिक्षा दप्तरनो थाङै मालाय सालाय फायखा ओंखाय ब अब शिक्षा मंत्री अलरेडी जोंनो साजा अब 172 जन बागै एग्जाम नाहार ओंखाय अब तै बारे रै नायमाया हानै साव ओंखाय आबन परे बसाव निरब अर्थमन्त्री थाङै मालाय दि बजे दि सना मानुंनाय हानै साव ओंखाय ताबो सोंथाय बिसा अर फाइपि काके अ सार बहायनो तैसा शिक्षा डिपार्टमेन्ट नो ब्लेम खाइ सावै दं अच्छा खाली से पूछ खाली तो तान बगे नाया हमके अब जों संका सार सिनि तो अलरेडी बेकलग कामा दं जों टाउन बगे नाया हानै सामाने सार सिनि अर्थमन्त्री बब सार वो माने आसक्ता सिट बेकलग दं ओंखाय टाउन नायाबा हानै बा उल्टा शिक्षा मन्त्री नो बताय बिसा साजायांगै सावै दं काटा ओंखाय जों ताबो अ जागाबो यांगो थाङो जों लामा कनै गेसारो जों के यांगो थाङै सामुसानायाबो जों निजे जों कनफ्यूजनै दङ ओंखाय जे सिनाय नंनाय रक अ सामुनो बाहायके सारि साइमान आबन जोंनो के साजेस्ट खायके सानाय जों जत स्टुडेन्ट रक तो दंगो न एर फले फानो जों अ सामुनो बाहायके सारि माने जों कामके सिसगिया आरो थाङै मालाय गिमाने यागोलो अरबन थाइ मालाय खायनो नायो न मालाय फैगोन दारो थां मालाय फैगोन नै बब सावर थांले बब थाइसि जों साइस मान दङ सिनि अलरेडी तसे दङनै साइमान दङ जों तामै आसो दङना जों अबन बागै जों मोनसे बिग একটা स्टेप नाना नांगौ आबन बागै जों क्लियार दङ दा जों नाहारनाय मोनसे स्टेप নাই এর জন্য খালি 172টা ভ্যাকেন্সি দেওয়া আছে এর হিসাবে এক্সামও নিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের এসটিদের জন্য ব্যাকলগ বাকি আগে বছরে নেওয়া হয়নি অলরেডি আছে আমাদের সিট এই সিটটা আজকে 100 থেকে 900টা সিট ব্যাকলগ আছে হ্যাঁ তো ওই আজকে 100 থেকে 900টা না নিয়ে আমাদের খালি 172টা নেওয়ার কথা বলছে তো আমরা বলছি ব্যাকলগটাকে আরেকটু ব্যাকলগ থেকে আরেকটু নিয়ে আমাদের 172টা থেকে বাড়িয়ে 400 থেকে 500টা নেওয়ার জন্য আমরা বলতে এসেছিলাম স্যার কাছে রিকোয়েস্ট করতে এসেছিলাম কিন্তু স্যার এখানে বলছে এটা আমার দপ্তর না এটা পুরোপুরি শিক্ষা দপ্তরের উপর ডিপেন্ড করে যদি শিক্ষা দপ্তর অ্যাপ্রুভ করে 400 থেকে 500 জন নেব বলে অ্যাপ্রুভ করে পাঠালে ও মানে সিগনেচার করে অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারে বলছে তো স্যারের কাছ থেকে আমরা এসে কোনো সলিউশন পেলাম না আজকে আমরা খুবই দুঃখিত আমরা হতভাগ্য এখন আমরা কি করবে ওটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমার নাম